أزي أفوت ميديا يسلام تعنا بالنفس تفلالي بوتان كونتاتن كوينكم مدلات أفوت ميديا تكاتر كبراتنا كبرانا نسعت سيستوار روانا ومعبالتات حيزنا لكم قريبنا لنا حابراو تانفتكم سناكم بمعدام نابزرزراتهم تساقاقيرنا هذا كتما مغالا أقرداسي سوقم تتوسيدوم بخالي وقم كاب تقرين أو كل الأمحران بلتقنا نزغن عمتن قصات وهيب اللهم بخوينات إيرترا كمبرك خيل كمحساب عشنتي كبل شعبية فليتوم إيرتران حوحاتن كوينات نمواج بحواري سرحو آلو نزبل كسر ما نزيقوم اللو أفوت ميديا الساعة نزياتهم كالوت آقر دستي حابري ساتاتن هيزوركم اللو بغدامنت كاب كتما مغالة بحانتي ايسوز مكينة زد تفانوس سانشوعتن كوبللتي باكالات زدتات تحيزوم اخوبللتوم يتزارم هلاو بوليس كاليزوم ابزح لفوان سالسان شوعتن كوبللت زعنت مني باس او وردا سوعن درتا كيلا ملازات عيسا كتملت زفتنت تشكركاريت بأكلت زدتات خواب بتيتو غعاوكو ترمو على ذكر نعو سيعبو دمالو مسالسة مسكرم كلتاشون عسر تشمونتنا عم تمرت كاب زنم مملات كاب كتما مغالة بحانتي ايسوز مكينة ستفانو سوسان شوعتن كوبللتي باكالات زدتات تحيزوم اخوبللتوم يتزارم هلاو ممرحي بوليس زوادو ومبرع قليت لهم كم مبرح علافي ممرح بوليس زوادو مبرع كوماندر برها ورده توم كابزواتات مبرع معراب ماخلين مغلن تبقيسهم استعاخبو كوبللتي ناب لومي سالاسا مسكرم كلتاشون عسر تشمونتنا عم تمرت زوقح ساعات شوعت ليتي كيلا خيف تشوخهم بزول مخنيات سوسان شوعتن انستيو تحت عد مزركبهم سوسان شوعتن كوبللتي ببرخات حابيهم كخادو باكالات زدتات تحيزوم قالو يلام مبزحتهم دما قنابنا عيسران 4 ساعات صنحيتهم كفا سدتن شرح زتات دللتن اسكح كحوام ناولدهم كملسو كم زهاتصو قليطهم كبلت سبزاب عملغيتهم سلاز مناسي قناب ايد دللتي قدم مودعهم هيوتومن هيوت سدرامن كوحاسو تصويعم كبل كومشن بوليس تقري حبيرولام بخالي وقن اتوتون محكم قدرات اكل حربنياتاتن نحويت سنا مراون ايكونومياون صقمات سدراسوات زوعل عبي قويا كايديوم كومشن حربنياتات تقراين محكم قدرات اكل حربنياتاتن نحويت سنا مراون ايكونومياون صقمات سدراسوات مقلالن زحجز متخاب هافتي عماماتي فتم كم زلا فليتوم كومشن حربنياتات تقراين ناصر ممحور لو من غازياتات ابزاو مغلصي كم زغلصوام بيراو حدنت نحويت تقراي بزول ماري حسب ببرك تقراي كتمامال حويسو او كلن عبيت خدماتات زواتات تقراي كاب علت 16 تقمتي 2018 عام تمرت جميرو كساب علت 23 تقمتي 2018 عام تمرت سفيه نايز بتساتفو زكاتتا وددر عبي غيان مكياد مدب تتحيزولا اتوم كومشنر اكال غدات ولا كو اغلغالوت حكمنا كرخونا تغبرن تخونه مليوم كحاويو مليسوم عرسوم كخولون سدراسوات دغاف كرخون عبي غزاعيو تغارو كم زخونه غليطوم بمسارت زي كل تግራይ اب حد عسيلو كرباربون صاوعي تقريبا ملو كومشنر كومشن سبورت تግራይ ويزرو مبرات هافتون اب كومشن حربنياتات تግራይ متحابري هافت متخاباي تغبره وتغبره زغابهر بوغنوم حدنتنا نمتنخارن نتوم صقامات نمفتحن نتغويا استدالو تيشرت بمغزان ابتو درغويا بمستافن حزب تግራይ كساتفون صاوعي تقريبا يوم بتفطر غاز سرحه تشكركرتي كاب قرص ناصا ناب هاجر كاتو توسينوم بتفطر غاز تسرح زغونت تخون تشكركاريت كاب قرص ناصا خوينن ناب هاجر نخاتو توسينو يلو منستر غنزاب ات منستر كم زفلطو ايتيوبيا لو علمتن زلو كزون تفطر غاز زلو كم زغونت يفلط امبار نزبنات ناي زهفت تقاميتن كوي كونت صنحيام ازي كونتات نملواط منغستين ناغبرو صنحلو علص عرسميرو اب قربوان اب كبابي كالو بزركاب تفطر غاز زاب ربحان معال زغل اندستري تمرغو تفطر غاز نامي فراي سراح بعلي تجمر الله زفرات نعداغا وشط هاجر بمغرا بنزين نافتان زتقما تشكركرتي تفطر غاز بزتقما تشكركرت متقاد لاي كم زغنا اصنوتيبم تفطر غاز زفلفلو بكال اير از يتحط زغنا ناغلغلت استفلالي فلفل حيل مقلقالت كوعل زغل ابطا ما مداي اطا محيلو صيتاونت كم زلو زغلصات منستر تفطر غاز او ايتيوبيا زفر بمخانو نعدغيت نداد زوص شرفو صاي زترفيلو لا بمخان دما منغستي اطا ما تفطر غاز نمبرتا عز ممرحي كابزو صلعلت جميرو مولو بمولو بتفطر تسرح زغونت تخوننا يدارا صعنت فساسن حزبي مملالسي تشكركرتن كاب غمرك قرص نصا خوينم ناب هاجر كاتو كم زفقد فليتو از ممرحي قدمو مصو ناب هاجر كاتو كاب استفقدلن كمون او وشت 6 ورحي ناب هاجر زاتو انت زي كوينن ببنزينن نافتان زسرحان ايصعنتن مملالس حزبن تشكركرتي ناب هاجر كياتو اتو قوزر نخغبارون اتحساسيبو يو
ሚዲያታት ክልል አምሓራ ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ዝጥቀማሉ ዘለዋ ኣሰያይማ ሕገ መንግስታዊ ምዃኑ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ትግራይ ኣፍሊጦም። እዚ ዝተገለጸ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ሕገ መንግስትን ውዕል ፕሪቶርያን ዝጥሕሱ ተግባራት ጠጠው ይበሉ ብዝብል ርእሲ ኣብ ዘውፅኦ ሰሙናዊ መልእኽቲ እዮም። ኣምሓራ ክልልን ኣምሓራ ሚድያ ኮርፖሬሽንን ዝተፈላለዩ ሽማሽም እናሃቡ ምዕራብ ትግራይ ከም ዝፅውዕዎ ዘዘኻኸረት ቤት ጽሕፈት ናይ ዝማፀልታ ድማ ሚኮ መስከረም 29 2018 ዓ.ም ብቴሌቪዥን መስኮቶ ኣቢሉ በአማራ ክልል የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን አስተዳደር ተፈናቃዮችን ለመቀበል ተዘጋጅቷል። ድልውነት ዝብል ርእሲ ሒዙ ኣብ ዝወፀ መደብ አካል ግዛት ትግራይ ዝኾነ ምዕራብ ትግራይ አካል ክልል አምሓራ ከም ዝኾነ ገይሮም የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ኢሎም ብምጽዋዕን ኣብ ምምላስ ተመዛበልቲ ዝተዛብዐ መልእኽቲ ምቕራጽን حزون كم زغطالو لابريو بفلاي ድማ ተዘገባ ሓደገኛን ኣብ ልዕሊ ብግፍዒ ካመረበቶም ዝተመዛበሉን ዝተሰደዱ ነበርቲ ምዕራብ ትግራይ ሕጫጨን ዝገብሮ ድማ ነቲ ጨፍጫፍ ዝመርሑ ኣካላት መሰረት ተገይሩ ካብቲ ደም ንጹህ እየ ዘምስል ሓላያ መሲለንስ መንቆረ ከም ዝበሃል ህልውኑ ከጥፉ ጨፍጭፎም ምሰባረርዎ ሓላይት መሲሎም ከዓ ተመለስሞ ሓላፍነትን ሕና ንወስደልካ ኢሎም ምቕራቦም ይክብሉ ቃይሶም ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ኣብቲ ዘውፀ መግለጺ ምምላስ ተመዛበልቲ ንጹርን ዘየሻመን እዩ ንሱ ድማ ውዕሊ ፕሪቶርያን ተሸራርፍካ ምፍጻም ነዚ ድማ ተዋዓልትን ኣዋዓልትን ውዕሊ ፕሪቶርያ ሓላፍነት ወሲዶም ክሰርሑ ይግባእ ድሕር ምባል ኣሚኮን ዘቕረቡ ሓላፍነት ዝጎደሎ መደብ ክርምዎን ኣብ ስራሕ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ፌደራል ንውዕል ፕሪቶርያ ካብ ዝጥሕሱ ተግባራት ክቁጠብን ናይ ወንጀለኛታት ድምፂ ካብ ምዃን ክእርነብን ንሓበርና ኣብ ልዕልነት ዘገባ ዘዳለዉ ኣካላት ድማ ስጉምቲ ክወስድ ንፅውዕ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ድማ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ከምዚ ዓይነት ሓላፍነት ዝጎደሎ ስሕተት ዝፍጽሙ ስጉምቲ ክወስድን ንሕገ መንግስቲ ፌደራል ውዕል ፕሪቶርያን ሰላም ተገዛ ክኾንን ንፅውዕ ብምባል ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ ዛዚሙ ዘሎ። ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ዝስጉም ዘሎ ሽርሒ ኣመልኪቶም ርእቶም ዝው ዘሎ ተጋሩ ድማ ቅድሚ ሒደት መዓልቲ ኣብይ ኣብ ትግራይ መረፂ ከካይድ ተኮይኑ ጉዳይ ግዛት ትግራይን ተመዛበልትን ሕወሓትን ዕልባት ክግደድ እዮም። ኣብ ጉዳይ ግዛት ተመዛበልትን እንታይ ይትልም ከም ዘሎ ብደመቀ ዘውዲ ረቢሉ እውን ኣተንቢሉ ክብሉ ገሊፆም። ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ብዝምልከት ናይ ደመቀ ዘውዲ ቅዋም ተፈሊጡ ዝሓደረ እዩ። ከም ማንም ኢትዮጵያዊ ክነብር እየ ዝበለ የምፃእ ንወልቃይት ምዕራብ ትግራይ ትግራይ ዝብል ግን ኣብዚ ቦታ የብሉን ዝብል እዩ ዝብሉ ዞም ተጋሩ ትማሊ ዝተሰላሰለት ብትሕዝቶ ግን ተማሳሊት ዝኾነት መግለፂ ሂቡላ። እዚ ናይ ደመቀ ዘውዱ ዝለስለሰ ዝመስል ዘረባ ብሓደ መዓልቲ ዝመፀ ይኮነን። ኣብይ በሓላፍ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካን ብሓደ ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ጽሕፈት ኣቢሉ ከካይዶ ፀንሐ ነዊሕ ዝዓለመ ሽርሒ ክብሉ እዮም ዝሕበሮም። ብሓደ ወገን እቶም ወረርቲ በዓል ደመቀን ኣሸተን መማሓደርቲ ኮይኖም ዝቕፅሉሎም ስለዚ ተሓርፋ ፈካይዶም ክቕይሩ ልስልስ ዝበለ ቀራርባ ክጥቀሙ ምስ ሓላፊ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ሕሙር ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ቤታት እናተራኸቡ ዝማዕበለ ትልሚ ድሕር ምባል ድማ ብኻልእ ወገን ምስ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት መንግስታት ብምትሕባር ተመዛበልቲ ዋላ ተበቲኖም ብውልቀ ዝምለሱሉን ክምለስ እየ ዝበለ መለስ ዝብል ፖሊሲ ምምችቻው እዛ ናይ ተመዛበልቲ ጉዳይ ሰብኣዊ እትብል ጉዳይ ጸጥታ ምሕደራን ውሕስናን ከይውጋዕ መዕፀዊት ዝኾነት ኣጀንዳ ክትልሕቕ ዝተገበረት ነዚ መጋበርያ እዩ። ኣብዛ ናይ ትማሊ ናይ ደመቀ ብዙሓት እናተመለሱ ይሰፍሩ ኣለዉ እዮም እትብል ናይ ሎማዓንቲ ዘረባ ውዒል ሓዲራ ናብ መብዛሕትኦም ተመሊሶም እዮም እቶም ዝተረፉ ክምለሱ ዘይደልዩ እዮም ዝብል ታሪኽ ክትዓብያ ባሃንደበት ኣይኮነን ብምትሕባር ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካን ቤት ጽሕፈት ሕቡራት መንግስታትን ከም መፍትሒ ዝተቐመጠ ትልሚ ብምባል ይሕብሩ። ብኩናት ኤርትራ ከምበር ክኽየል ካብ ሕሳብ ዕሽነት ክብል ሻዕብያ ኣፍሊጦም ኤርትራን ሕወሓትን ኩናት ንምእዋጅ ብሓባር ይሰርሑ ኣለዉ ንዝብል ክስ እውን ነፂጎም። ኤርትራን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ትግራይን ኩናት ንምእዋጅ ብሓባር ይሰርሑ ኣለዉ ዝብል ካብ ወገን ኢትዮጵያ ዝቐረበ ክሲ ነፂጎም ኣለዉ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራን ሕወሓትን ኣንጻር ኢትዮጵያ ውግእ ተዋፊሮም ኣለዉ ክብል ናብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሓፈ ደብዳቤ መኽሳሱ ይዝካር። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ገዲዮን ጢሞቴዎስ ብ2 ጥቅምቲ 2025 ናብ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬስ ዝጸሓፈ ደብዳቤ ኣብ ዝሓለፈ ዋርሕ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ኣኽራሪ ውድብ ሕወሓትን ዘሎ ምሕዝነት እናነፀረ መፅኡ ክብል ከሲሶም። እቲ ሚኒስትር ዘቕረበ ክሲ ዕጡቓት ፋኖ ኣብ ቀረባ እዋን ርእሰ ከተማ ሰሜን ወሎ ወልድያ ንምቁፅጻር ኣብ ዝገበርዎ ፈተና መንግስቲ ኤርትራን ሕወሓትን ኢድ ከም ዝነበሮም እውን ዘመልክቶም። ነሲዒቡ ሕወሓት ብ8 ጥቅምቲ 2025 ከም ግብረ መልሲ ናብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ናይ ሓሶትን ፖለቲካዊ ዝምባልን ዘለዎ ክስታት ከም ዘቕረበ ጠቒሶም። ሕወሓት መግለፂኡ ከም ዝኣምሰለ ናይ ሓሶት ክስታት መንግስቲ ፌደራል ነቲ ብተደጋጋሚ ዝጥሕሶ ዘሎ ስምዕ ፕሪቶርያ ትኩረት ከይወሃቦ ዘዘናግዕ እዩ ኢሎም ናይ ሓሶት ክስታት ብምቕራብ ኣቓልቦ ማሕበረሰብ ዓለም ንምስሓብ ይፅዕሩ ኣለውን ኢሎም። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል እውን
ኣብ ኤክስ ኣብ ዝለጠፈ መልእኽቲ ኢትዮጵያ ናብ ሕቡራት ሃገራት ጽሓፈቶ ደብዳቤ ድፍረት ዝመልኦን ኣዝዩ ዘደናግርን እዩ ጂኦግራፊያ ባዕላ ሃሪማ ባዕላ ተእዊ ከም ማለት ይክብል ናይፎም ብተወሳኺ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት መንግስቲ ብልጽግና ብተደጋጋሚ እንተተኻይሉ ብሕጋዊ መንገዲ ተዘይኮይኑ ብወታደራዊ ሓይሊ ሉዓላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምውሓስ ክብል ክጭርሕ ጸኒሑ ኢሎም እዚ መሬታዊ ግዛት ንምስፍሕፋሕ ዝዓለመ ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ ብዘይግቡእን መሰረት ዘይብሉን ምፍርራሕ ዝተሰነየ ክብል ወሲኹ ገሊጹሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቕረበ ክሲ መሰረት ኣልቦ ምዃኑ ዝገለጸ ሕወሓት ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ህዝቢ ንህዝቢ ምትእስሳር ሰላምን ዞባዊ ዕርቅን ንምርግጋጽ ዝዓለመ እኳ እንተኾነ እቶም መሰረት ዘይብሎም ክስታት ግን ኣብቲ ዞባ ካሊእ ኩናት ከለዓዕሉ ተኽእሎ ኣሎ ክብል ከሲሶም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል እውን ነቲ ብሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ዝተላኸ ደብዳቤ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ዓለምን ዘደናግርን ዝንዓቐን ክብል ነፂጎ ዘሎ ኤርትራ ኣብ ከም ዝበለ ኩነታት ተጎቲታ ይትዕደምን በማል እቶም ዝምልከቶም ወገናት በስጉምቲ ስክፍታ ከይሓድሮም ኣተሓሳሲቡሎ ሕወሓት ብመሰረት እቲ ደማዊ ኩናት ዘብቅዕ ስምምዕ ፕሪቶርያ ግዴታታቱ ኣኽቢሩ ከም ዝቐጸለን መንግስቲ ፌደራል ግን ተመዛበልቲ ምምላስን ተሓታትነት ምርግጋጽን ዝርከብዎም ግዴታታቱ ክፍጽም ከም ዘይከኣለን ኣመልኪትዮም ብኣማይ ተሽሓት ዝቑጸሩ ተመዛበልቲ ኣብ ዝሰክፍ ኩነታት ይርከቡ መጽለሊ ምግብን ሕክምናዊ ክንክንን ኣይረኽቡን ዝበዝሐ ክፋል ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘይኮኑ ሓይልታት እዩ ዝርከብ ክብል ሕወሓት ናብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝላኸ ደብዳቤ ሓቢሩ እዮም እዞም ብኣብዝሓ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ዝርገፉ ሓይልታት መሬት ትግራይ ተቆጻጽሮም ይርከቡ እዚ ዝግበር ዘሎ ዲሞግራፊያዊ ኣቋቁማ ትግራይ ንምቕያር እዩ ትካላት መንግስቲ ፌደራል ምዕራብ ትግራይ ኣካል ክልል ኣምሓራ ዝብል ሞጎተ ብዕሊ ብምድጋፍ ስምምዕ ፕሪቶርያ ይጥሕሱ ኣለው ኢሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ሓይልታት ትግራይ ዝተነጸሉ ወታደራት ምስልጣንን ምዕጣቕን ይቐጽል ኣሎ ክብል እውን ከሲሱሎ እዚ ድማ ሓድሽ ግጭት ከስዕብ ይኽእል ኢሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሓፈ ደብዳቤ ኤርትራን ሕወሓትን ከም በዓል ፋኖ ዝኣመሰሉ ዕጡቓት ጉጅለታት ብገንዘብ ብምውዳብን ይሕግዙ ከም ዘለዉ ዝኸስስ እዮም ወታደራዊ ኣዘዝትን ሰራዊትን ሕወሓት ኣብ ወልድያ ዝተኻየደ መጥቃዕትን ኣብ ራያን ወልቃይትን ኣብ ዝተፈጠረ ናዕቢ ብቐጥታ ከም ዝተሳተፉ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዝለኣኸ ደብዳቤ ይኸስስ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ብወገኑ ቅድሚ ሕዚ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተገበረ ቃለ ምሕተት ብምጥቃስ ንኹናት ወይ መሬት ጉርባብትና ንምምንዛዕ ድሌት የብልናን ይኹን እምበር ታሪክ ከም ዝምስክሮ መጥቃዕትን ተበፂሑና ሃገርና ከመይ ከም ንከላኸል ንፈልጥ ኢና ኢሎም ወሲኹ ድማ ፕረዚደንት ኢሳያስ ገዛ ሰልፊ ብልጽግና ብዛዕባ ዝገዝኦም ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ነዊሕ ርሕቀት ዝጓዓዝ ሚሳይላት ታንክታት ወዘተ ይዛረብ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እውን መጥቃዕቲ ከም ዝፍጽሙ ይዛረቡ እዚ ልዕሊ ሕልና እዩ ታሪክ ዘይፈልጡ ጥራሕ እዮም ዝሰምዕዎ ኢሎም መልስና ንህዝቢ ኢትዮጵያ ናብ ትርጉም ኣልቦ ኩናት ኣይትውተትዎ እዩ ሓቀኛ ፀገም ክንፍትሑ ዓዱ ዓሉ ብማል ንመደረ ፕረዚደንት ኢሳያስ ጠቒሱሎም ሕወሓት ብወገኑ ኣብ ደብዳቤ ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ኣብ ግብሪ ዘይወዓለ ስምምዓት ፕሪቶርያ ዳግመ ምርመራ ክካየድ ሓቲትና የለና ብምባል ሓላፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ንፖለቲካዊ ዘተ ክድግፍ ፀዊዖም ፖለቲካዊ ዘተ እቶም ፈረምቲ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣብ ሕድሕዶም ዘለዎም እምነት ዝመልስን ኣተገባብራት ስምምዕ እውን ዘረጋግፅን ክብል ወሲኹ ገሊጹ እዮም ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ድሕሪ ምልዓላ ግን ካብ ሰበስልጣን ኤርትራ ኣሉታዊ ምላሽ ከም ዝረኸበ ዝፍለጥ እዮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሰነ ኢትዮጵያ ናብ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘቕረበቶ ክሲ ኤርትራ ምስ ሕወሓትን ካልኦት ዕጡቓት ጉጅለታትን መጥቃዕትን ንምፍጻም ተሓባቢሮም ጥምረት ፈጢሮም ክብል ምውቃሱ ተገሊጹ ነይሩ እዮም ኤርትራ ብወገና መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣጀንዳ ኩናት ደገፍ ንምርካብ ዝገብሮ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጎስጓስ ይሐይለሎ ክትብል ከሲሳ ኣብ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ዝኸስስ ደብዳቤታት ናብ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራትን መራሕቲ ሃገራትን ኢለኸሎ ክትብል ድማ ወይሳ ነይራ ኣብ ሓምለ እውን ወኪል ኢትዮጵያ ወዲ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ጸጋብ ክበበው ንሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሃበ መግለጺ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ከባቢታት ተቆጻጽሮም ከም ዘለዎን ከቢድ ጥሕሰት ይቕጽል ከም ዘለዎን ገሊጹ ነይሩ ኤርትራ ብወገና ኣብ ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ዘሎ ዶባት ተደሪታ ከም ዘላ ብምግላጽ ነቲ ክሲ ነጺጋቱ እያ ክብራንን ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ነሳዓት ዜና ባኹን ከነብሎም ዝሓዝናዮም ሓፀርቲ እዋናዊ ዜናታት ኣቕሪብና ከምቢትና ስለተከታተሉና ነመስገን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ኹኑ ሰሰናዩ ንምና